Hello everyone, welcome to our YouTube channel InfoShare Odisha। देखंतु एबे समस्तଙ୍କର दुईटी मेजर क्वेश्चन उपरे डाउट अछि जे हमर प्रथमटी हेउची जे हमर पेमेंट सक्सेस स्टेटस हेउची किंतु एपर्यंत हमकु स्कॉलरशिप टंकाटी मिली नाही और द्वितीयटी रहउची हमकु सेकंड फेज स्कॉलरशिप टंका मिलिबो कि नाही। हमर फास्ट फेज रे कम अमाउंट आसीची किंतु हमकु सेकंड फेज स्कॉलरशिप टंका मिलिबे कि नाही ए दुईटी मेजर क्वेश्चन उपरे आज हम वीडियो रे आलोचना करिबा। वीडियो को शेष जाए देखंतु जाफल आपण समस्त इनफॉरमेशन पाई परिबे। ता सहित वीडियो को लाइक करिया सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। देखंतु एकेडमिक ईयर 2025-26 शिक्षा वर्ष रे जो माने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करथिले सेमानकर स्टेटस रे विगत 6 जून रे आपनकर स्टेटस टी चेंजेस हे कि पेमेंट प्रोसेसड शो हेतले। देखंतु 6 जून रे सेमानकर समस्तଙ୍କର पेमेंट प्रोसेसड स्टेटस शो हैला। देन 7th जून रे तांकर समस्तଙ୍କର पेमेंट आसिला। प्राय जा देखा जाउची समस्त कैटेगरी पिलांकर 7th जून रे आसिला। जे ओवरऑली देखा जाउची ओबीसी एससीबीसी और एससी एसटी कैटेगरी पिलांकर ई स्कॉलरशिप टंकाटी मिलला। देखंतु जो मानकर एबे पेमेंट प्रोसेसड शो हेउची सेमानकर स्कॉलरशिप टंका ऑलरेडी मिली गलानी। आ जो मानकर बाकी अछि सेमानक ऊपर गोटे कहि दउची जो मानकर एबे सुदा बाकी अछि तांकर पेमेंट खूब शीघ्र रिलीज करा जिवो द डिपार्टमेंट तरफरु एबे एक्शन निया जाउची। ओके चलंतु देखिबा जो मानकर पेमेंट सक्सेस होइछ। देखंतु जेतेबेले सेमानेकर स्टेटस ए भलिया पेमेंट सक्सेस होएला। देखंतु 6 जून किबा ता आगुरु पेमेंट प्रोसेसड स्टेटस शो हेउतला। देन एबे तांकर शो हेउची पेमेंट सक्सेस किंतु तांकर डाउट रहउची जे हमर स्कॉलरशिप टंकाटी हम अकाउंट को क्रेडिट होइने। हमें 2 रु 3 थर चेक कर साइलनु हम अकाउंट को किंतु हमर कोनोसी भी टंका डी भी क्रेडिट होइने। यार प्रॉब्लम रा सॉल्यूशन कोन ए वीडियो रे आलोचना करिवे। देखंतु पेमेंट सक्सेस जो मानको ओवरऑली शो हेउची देखंतु एई भलिया पेमेंट सक्सेस जो मानकर शो हेउची सेमानकर ऑलरेडी पेमेंट रिलीज हे गलानी अकाउंट को। देखंतु सेमानकर क्रेडिट हेबारे बैंक रे प्रॉब्लम रहउची। प्रथम कथा होची आपण प्रथमे डीबीटी चेक करि दियंतु आपणकर डीबीटी लिंक अछि ना नाही। ओके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात बैंक सहित आपणकर आधार लिंक अछि कि नाही प्रथमे चेक कर दियंतु। द्वितीयतः आपण जदि इलिजिबिलिटी फुलफिल करूतबे देन पेमेंट इज श्योर मिलिबो। ओके देन आपणकर लास्ट एग्जामिनेशन 50% मार्क अछि कि नाही आपण चेक कर दियंतु जदि आपणकर कैटेगरी ओबीसी एससीबीसी ईबीसी कैटेगरी हिताय। तृतीयती होची आपणकर जेहेतु बैंक अनेक प्रकार बैंक रहिछि जेपरि स्टेट बैंक रा क्रेडिट होई जाईछि शीघ्र किंतु अन्य बैंक रे क्रेडिट हेबार टाइम लागि पारे। तेनु करी फाइनेंस डिपार्टमेंट तरफरु आपण स्कॉलरशिप ऑलरेडी क्रेडिट माने रिलीज करा साइलानी। आपणकर 2 to 7 वर्किंग डेज भितर जदि पेमेंट न आसिला देन आपणकर 2 to 7 वर्किंग डेज वेट करंतु श्योर आपणकर पेमेंट क्रेडिट हे जिवो जो मानकर स्पेशली पेमेंट सक्सेस स्टेटस होची। ओके प्राय पिलांकर एबे पेमेंट सक्सेस होइतला बहुत सारा डाउट थिला कि हमर स्टेटस रे चेंजेस हे गला किंतु हमर पेमेंट ए पर्यंत कोनोसी मात्रा रे आसिला नाही ए पर्यंत। ओके तेनु करी सेमानकु 2 to 7 वर्किंग डेज वेट करंतु आपणकर पेमेंट खूब शीघ्र डिपार्टमेंट तरफरु रिलीज हे जिवो जो मानकर साधारणतः पेमेंट सक्सेस होची। ता पूर्वरु आपण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात डीबीटी चेक करके रखंतु जदि आपणकर पेमेंट आसीथिबो डीबीटी को चेक करंतु। ता बाद आपण जेतेबेले स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल रे जो अकाउंट अपलोड करथिले माने आपण जेतेबेले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करथिले जेतेबेले जो अकाउंट अपलोड करथिले से अकाउंट थरे चेक कर दियंतु ता सहित डीबीटी अकाउंट भी चेक कर दियंतु। आपण जेते अकाउंट अछि समस्त अकाउंट चेक कर दियंतु काले कोनोसी अकाउंट को आपण स्कॉलरशिप जाइथिबो चेक कर सारला परे नले 2 to 7 वर्किंग डेज भितर आपणकर फाइनेंस डिपार्टमेंट तरफरु समस्त स्कॉलरशिप क्रेडिट हे जिवो। एबे आसीबा देखंतु स्कॉलरशिप जो मानकर चेंजेस हेतला 6 जून रे पेमेंट प्रोसेसड किबा ता आगुरु पेमेंट प्रोसेसड शो हेतला। ए देखंतु ए स्कॉलरशिप पेमेंट आसी जाई गुटे पिलांगर 20000 टंका ये गुटे एससी कास्ट रो
ପିଲାଟେ ଛାତ୍ରଟେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଏଇଟା ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କେବେ ଆସିବ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଓଭରାଲି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ ହେଉଥିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେୟାର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେୟାର, ଟପ୍ ଅପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ ଅପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳେ, ଇଏ ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେୟାରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ବା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଜି କରୁଥାନ୍ତି, ପିଜି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 13K, ବହୁତ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପିଜି ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ 13K ପାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇୟରରେ ଆମେ 3K ପାଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 3K ପାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜି କୋର୍ସ କରୁଥାନ୍ତି, ୟୁଜି କୋର୍ସ ଯଦି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଥିବେ 8K ପାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ 3K କିମ୍ବା 5K ପାଇଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିବ। ଓକେ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କମ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କାଟାଗୋରୀ ନାହିଁ। ଆଗରୁ SC ST କାଟାଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ OBC SC ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟଟି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର 13K ଆଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ 3K ଆଇଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 10K ମିଳିପାରେ। ଓକେ, ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କେବେ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବେଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆସିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସେଡ୍ ହେଇଛି ଆଦୌ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କାଟି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଭୋଟ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ରିଭୋଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆସିପାରେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଦୌ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କାଟି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଇସାରିଲେଣି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆଉ ତା ବାଦ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ ହେଉଛି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। 2 to 7 ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ଏହା ଆମେ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। କୌଣସି ଫେକ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଆମେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁନୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଗାଯାଉଛି, ଆନ୍ସର ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୁଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲୁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଜୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଜୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଓଭରାଲି ପିଲାଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋ ହେଉଛି ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍, କୌଣସି ଡରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମର 3K ଦେଇକି ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ଶୋ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସିଓର ମିଳିବ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।